的，oke, kita mulai baca teksnya aja dulu deh. Teksnya semua udah dibaca, jadi nanti pas lagi muncul di dalam tata bahasa bisa enak lihat contohnya. Oke, 好的，di halaman berapa ini? 稍等一下，第三十页，课文一。好，di sini ada Xiaoming sama 马克，小明 sama 马好，老师读小明，你读马可。OK，我先开始。这是你们比赛的照片吗？是，这是我们比赛后才彩的，找的，照的不错。你们都是一个年纪的吗？不是那个有高有呃漂亮的孩女，子，女孩儿女孩是呃二年级。二年级的，嗯，旁边那个拿着书校的人是谁？那是我，Oke, 非常好。Di sini dia ngomongin paizao 比赛 pertandingan ya, paizao. Terus 是一个年级吗? 年级 itu dia tuh kelas, kelasnya sama kah? Satu kelas kah? Gitu. Terus dia bilang, yo kau yo 漂亮. Nanti kita belajar yang ini. Yo apa? Yo apa? 又高又漂亮的女孩是2年级。Terus 哪只书校的人是谁？是马克。OK，老师先问第一个问题，那个照片是什么时候拍的？拍的什么时候？什么时候拍的？什么时候照的？呃，那那个照片是一个年纪，哎，等一下，老师，什么时候？OK，你想一想，kapan itu 啊 foto itu di 啊 foto？想一想是啊，什么时候？二年年纪，2年级吗？哎，二年级，二年级 itu kelasnya si Nihar. Bagian ini loh, Maka bilang ini loh. 你看一下，你读一下，哎，你看看，他们嗯什么时候拍个照？嗯，哦，什么时候照的？我他们比赛后，他们比赛后照的。好的，对，这个照片是什么时候照的？什么时候拍的？Jadi kata kerjanya untuk memotret kita bisa pakai 照， bisa pakai 拍，拍照啊，嗯这样 kita bisa juga ngomongnya 拍个照 foto sekali. 嗯，对拍 fotonya itu 个 yang 照 拍-nya. 嗯 就是。jadi bisa ngomongnya pertanyaannya kayak老师 tadi saya tanya 照片是什么时候拍的 nah jawabnya 是他们比赛后拍的，他们比赛后找的，可以，非常好。然后，等一下，他们都是一个年级吗？他们二年级的，他们是2年级吗？嗯，那他们是，他们是不是他们有几你们年级 sama 几年级？kelas 哎 berapa sama kelas berapa？一年级dan 和二年级对对。那马克呢？马克是哪一个呀？在照片里，哦马克是哪一个呀？不是嗯嗯
Michael tuh yang mana? Yang di foto itu? 马 Mm-mm. 马克在旁边，对的 Saya Pambian, yang 啊，mana? 旁边那个拿着Mm-mm. 输 Mm-mm. 水的人，Xiao, Xiao. 消属笑的人，Keren tuh ya. Jadi yang di samping yang megang buku sambil ketawa. Ah, 那个什么课非常好，很好。是喜欢继续，ada 小丽 sama 同学，老师读小丽，你读同学，你觉得小红怎么样？这又聪明又热情，也很努力。嗯，sorry，我看他总是笑着回答老师的问题。他对每个人都笑，Nada empat。笑，也常常对我笑。嗯，你是不是喜欢他呀？喜欢他的人太多了，你看那些拿着鲜花站在门口的，都是疼他的。Oke, hal. Oke, ini yang di garis bawah yang sini, ayo apa, yo apa, Hmm, gitu ya. Hmm. oke. Ini lagi ngomongin siapa? Xiao Hong. Dia kenapa? Dia itu yo, Chongming yo, Reci. Hmm, Udah pinter, ramah lagi, gitu. Terus dia selalunya sambil tersenyum, Huida menjawab pertanyaannya 老师. Ta tui meiger dan dia terhadap setiap orang. Jadi selalu a, 对 B. A-nya siapa? Ta-nya siapa? Xiaohong. B-nya siapa? Meigeren. Setiap orang. To Xiao karena ada Mei, ada To. Terus, 你是不是喜欢他呀？同学，你喜欢小红吗？喜欢他的人太多了， jadi orang yang suka sama dia, karena ada te dari belakang. 太多了. Kalau pakai 太, belakangnya itu pakai le, tengahnya adjektif. 太便宜了，太贵了. Itu satu paket. 太 titik-titik le, tengah yang titik-titiknya adjektif. 你看那些拿着鲜花站在门口的 sama belakangnya apa nih? 你看那些，等一下，那拿着鲜花站在门口的，那嗯这鲜花 mm. Yang 站 pegang, 在 yang yang pegang, megang fresh bunga flower, fresh gitu. flower depan Berdiri depan di pintu. pintu, tak, Ah, te, apa itu maksudnya? tak sama belakangnya. Te, Siapa sih yang eh, najesin, si siapa namanya tadi? Hmm, 觉得 titik-titiknya. 萧红 Bukan Xiaohong, 哦，bukan 是小 Xiaohong 红，dong yang pegang bunga berdiri di depan itu. Perhatikan, dia ngomongnya gini kan, "Eh, kamu lihat deh, nah, 嗯 yang titik-titik, titik-titik yang pegang bunga segar berdiri di pintu, 啊啊 dia nungguin dia. Jadi apa tuh titik-titiknya? 哦，Bisa Ren, ya nggak? 人啊啊，Bisa juga 同学, 对不对? 东水，Hmm, ada kan lihat ini. Tapi kemungkinan besar Ren, karena ini kan lagi ngomongin Ren. 嗯 Nah, si Huan Ta de Ren, orang yang suka sama dia itu banyak banget. 嗯 Kamu lihat itu, orang yang sama aja kan. Diulang lagi, 嗯 orang yang megang fresh flower 哦，berdiri di pintu, semuanya tuh 对，nungguin dia. Nah, 嗯 kalau sama-sama ngebahas Ren, maka di sininya diilangin 嗯 gitu. 你看哪只鲜花，新鲜而且鲜花，嗯站在门口的人啊，都是等他的。对
OK，很好，继续。di sini ada Xiaogang sama Xiaoli. 老师 baca Xiaoli. 等一下，Oke, yang paling banyak siapa? paling Ini banyak banyak sih. Xiaogang banyak loh. Xiaokang, banyak kok Oke, Xiaokang. Nani lah. Dia itu Xiaogang, gua tuh Xiaoli. 我又第二呃签了，Lapar? 我哎Oh lo. 饿了，我们呃进早市买点儿东西吧。对，非常好。嗯好啊，这家超市的蛋糕又便宜又好吃，一块儿只有2块。maunya saya bacanya gimana nih? Oh, 2块，就缴9分元。嗯嗯，我们买2块回家这，哎，回家这蛋糕看天色嗯，怎么样？好啊，我再去买一些喝的。喝着咖啡，这蛋糕太多了，太多吗？哎，太太少吗？好了，太好 Weh, 了。非常好. Dia bilang yodior. Oh, nah ini嗯 perlu diingat lagi ya Kak Rifki. Yodior agak sedikit belakangnya biasa diikuti oleh something negatif yang kita kurang suka. Ada sentimen negatifnya. Yodior. Misalkan lagi naik apa ya, naik bus gitu. Terus bilang ini terlalu lambat ini gitu. Kita bilangnya yodior. Man, agak lambat. Belakangnya biasanya diikuti hal yang kita nggak suka. Ya. 我们进超市买点儿东西 dia mau masuk ke supermarket untuk beli sesuatu. 好啊, beli apa dia? Beli tangkau. Kenapa beli tangkau? Karena yo pieni, yo 好吃. Harganya berapa? 2 yuan. Tadi saya salah baca. Depan udah saya bilang yuan, belakang dibilang yuan lagi. 2 yuan 就缴9分 atau 2 yuan嗯 mau. Ini ciao ini selain kita bisa bilang ciao gitu, itu bisa bilang mau juga nih. 9 mau 9分 gitu. Terus mereka belinya 2 kuai. 2,99. Dia belinya 2 kuai. Kuai itu ya potong, 嗯，slice. 就是 Gitu. Jadi dia beli 2 slice, bukan slash。dua biji tankau ya. Dia belinya 嗯，dikasih tahu satuannya itu kuai. Kuai jia chi zhi. Ini kita 这是 juga belajar ini nih. 这 Verb, ketemu zhi, 这 objek. 蛋糕，Terus verb lagi yang kedua, objek. Terlihat di bawah. 嗯，好啊, 我再去买一些喝. Terus ini ngomong lagi nih. 喝纸 ini pakai 纸. Kafenya ini objeknya. Ini verb yang kedua. Ini objek yang kedua. Oke, 好.继续,最后ada 经理 sama 客人.客人yang ngomongnya lebih banyak. Saya yang jadi 经理 kalau gitu. 就是您好,您找谁?你们这是不是？哎，你 Mm-mm. 们这是 Sure. 不是 Weh. 有一个有年 Nih, 轻有 Jing. 年轻有漂亮的服务员？我们这儿年轻漂亮的服务员有很多。打工作有认真有热情，热热情,情。又认真又热情。OK，你能再说说吗？他总是笑着跟个人对，说话。我知道了，你说的是李小美吧？namanya dia 嗯，李小小美吧？Oke, 好. Ini lagi diulang nih. Yo apa-apa, yo apa-apa gitu. Terus ini lagi yo 认真, yo 热情. Oke, 好. Terus ini juga nih verb ketemu 着. Nanti kita lihat ke bawah. Oke, itu kira-kira teksnya. Langsung nggak lanjut
bahas, kita langsung menuju ke dia punya tata bahasa. Yang pertama adalah yo ketemu yo. Yo belakangnya adalah adjektif yang pertama, yo adjektif yang kedua. Kita bisa ngomongnya, kalau misalkan contohnya di sini ya, yo kau yo liang. Jadi sudah tinggi, cantik lagi. Atau kita bisa translate-nya, dia tinggi dan cantik gitu maksudnya. Jadi di saat yang bersamaan. Nah, penggunaan yo dan yo ini, kalau adjektifnya itu adalah hal yang positif, maka adjektif kedua juga harus hal yang positif. Kalau dia adjektifnya hal yang negatif, maka yang belakang juga harus negatif supaya dia tuh masuk akal. Misalkan Kak Rifki mau komplain, bajunya itu jelek dan juga mahal, kan masuk akal dong, jelek dan mahal. Kita nggak bisa kalau misalkan udah mahal, bagus lagi. Lah, jadi sebenarnya mau muji atau mau komplain nih, gitu. Jadi dia harus selaras gitu ya. Kalau mau kayak misalkan gini, dia tuh sudah pintar, sudah cantik, pinter lagi kan masuk akal ini dua-duanya positif. Jadi saya sedang memuji. Kalau misalkan kita mau bilang dia itu sudah tidak cantik, tapi pinter lagi. Nah, jadi maksudnya gimana nih? Nah, gitu misalkan. Jadi harus apa namanya sesuai, harus masuk akal. Kadang bikin kalimat itu kita nggak bisa, oh ini adjektif ketemu adjektif, ya udah masukin aja sembarang adjektif. 不是, harus masuk akal juga. 要合理, masuk akal. Loginya, logiknya itu harus benar juga. Oke, 第一个，这个西瓜又大又甜, besar, manis. Sudah besar, manis lagi. Semuanya positif. 外边又黑又冷. Nah, yang ini semua Negatif. negatif. Kayak 服务员又年轻又漂亮, semuanya negatif. Positif. Nah, terus ini 他工作又认真又热情, dia udah sungguh-sungguh, Kerja keras. apa Kerja keras. namanya ramah lagi. Nah, atau dia sungguh-sungguh dan ramah gitu bisa translate-nya. Oke, maksudnya adalah dua hal ini tuh ada di dalam diri ta. Nah, dari sini kita bisa simpulkan dia tuh apa? Jadi penggunaan yo titik titik karena dia itu adjektif maka dia biasa digunakan untuk mendeskripsikan something atau seseorang. Ketika kita mau mendeskripsikan人atau 事物 at the same times. Person or thing. Kita bisa pakai yo titik titik yo titik titik. Jadi dia tidak hanya cuma di orang aja atau buah gitu kan ya. Something yang misalkan abstrak kayak misalkan pergi ke satu tempat wisata gitu kan. Kenapa kok suka pergi ke sana? Nah, terus kita bisa bilang udaranya segar dan apa misalkan murah atau gimana. Something kayak yang apa namanya abstrak lah. Maksudnya bukan yang benda konkret gitu pun bisa. Jadi dia memang bisa dipakai di banyak hal. Oke ya. Ini udah dibahas ya berarti ya. Udah. Udah, Lulus. lanjut. Terus, 动词 satu, tadi saya udah agak tulis rumusnya itu. Verb yang pertama ketemu 之, terus objek yang pertama. Terus verb yang kedua, objek yang kedua. Jadi ini satu activity, ini satu activity. Activity ini dilakukan bersamaan dengan activity ini. Gitu. Kalau yang sebelumnya itu kan habis satu activity selesai, Iya. lanjut lagi activity yang lain. Selesai kelas, Kak Rifki langsung makan. Jadi kan kelasnya sudah selesai. Tetapi yang di sini adalah sambil kelas, sambil makan, misalkan gitu. Jadi dua-duanya dilakukan di saat yang bersamaan. Oke, kita coba identifikasi yang sini. 弟弟吃着苹果写作业, berarti 纸nya ini verb-nya yang pertama, ini 之nya, yang ini objeknya yang pertama, terus ini verb-nya yang kedua, lalu ini objeknya yang kedua. Berarti si titinya ini 吃着苹果写作业, dia makan apel dan juga di saat yang sama 写作业, nulis PR. Oke. 周先生和周太太, sepanjang ini ya ini subjeknya. 坐着看电视,
坐着看 verb lagi 电视. Oke. Nah, kita ketemu dua model ya. Yang 电视 ini verb 嗯 yang pertama ketemu ketemu pinggu up, ketemu 啊 objek satu. Terus baru verb yang kedua, objek kedua. Yang ini dia verbnya 坐着 ketemu terus langsung dia nggak dikasih objeknya. Sekarang enggak situasinya. 坐着 langsung ketemu verb yang kedua. 嗯 Oke. 很多人拿着鲜花先团站在门口拿着 pasti yang pertama itu di depan 着 拿着 sin ini 先 objeknya tuh 站 先 itu 花 berdiri. Ini ya tuh 门口 objeknya. 他总是笑着跟客人说话 ini 字ya 跟客人说话. Nah, yang ini agak kebalik ini. 说话nya itu yang sebagai oh enggak deng. Sorry sorry. 说话 objek. 跟客人 ini tambahannya dengan 小 siapa? 就 Dengan 更 customer. 说话跟说 itu 客人 yang 话 itu objeknya. 嗯 Nah, nah. Oke, jadi memang dia ada dua versi. Ada dua, ada yang dia diulang seperti ini, kita sebut aja versi panjang, ada yang dia versi pendek gitu. Misalkan nih, ya ya. Gini aja deh. Ini Kak Rifki nanti buat buat PR ya. Saya dibuatkan satu 那个是 kalimat yang model yang panjang, satunya lagi yang model pendek pendek ya. Nanti 啊 dikirim ke ya. 那个是 Oke, di PR ya. PR biar saya ingat. Oke. Terus, itu aja sih, aman berarti ya. Ada 啊 dua, cuma dua, satu sama dua. Ada yang ditanyakan sampai sini mungkin? 没有问题，没问题。没问题的。Oke, 好的，那就很好。kita lihat penggunaan 中式 itu sejak dulu, sejak lama 中式 sama-sama. Dia juga bisa ada negatifnya ini ya. 中式下雨 dari awal atau sejak lama tuh turun hujan. 中式笑,中式不高兴. Ya, dulu tuh nggak seneng dia nggak bahagia. 嗯，Kenapa? Nggak tahu. 他总是笑着跟客人说话 itu kayak yang di atas. Oke. Itu sih penggunaan 中式. Terus apa lagi? Ini udah ya. Boleh 这个 dibaca 是 dulu deh beberapa ini kosakata pentingnya. Coba semua. 比赛、对，这一个呢？草编，哎，哎，草事，对，很好，这个呢客人，很好，这个二对，这个人称，非常好，哎，读得很好，声调都对了啊，声调都对。好嗯这个，年纪，哎，年级，哎，年级，对，这个草片，对，蛋糕，很好，总是，嗯，jangan terlalu Z Kak Rifki，总是，总是不一对，定，yang ini，努努力，对，很好，哎，读得很好，非常好，很好，OK，好的。Ini, kita lihat yang ini bacanya kayak cek kan奴，centan. 女，孩女 yang ini 孩子，对, nah, 孩子, 女孩，tuh 女孩, artinya anak perempuan, girl. anak perempuan，Tuh, yang ini, 做 yang ini, 个人。tuh, kalau 做佐客, 科佐克，nah, 嗯，做itu bisa berarti do, bisa berarti as juga dalam artian as ini. Jadi as 哦，客人 bertamu.
menjadi bertamu. tamu, bertamu Oh, gitu maksudnya. Jadi misalkan saya bilang, Kak Rifki, 周末你有时间吗？哦，有时间，eh, 老师，怎么了？我要去你的家做客gitu pakainya. oh, Saya pergi ke rumahnya Kak Rifki buat bertamu, gitu bisa. Terus ini, 今天 hmm, 花 对，鲜花 嗯，itu fresh flower. 对对，非常好，好，OK，好的，那就这个吧，yang ini kita Isi coba. Pak. Nah, ini udah dikerjain belum? Udah lah, Ustaz. Udah ya? Udah. Udah dilewatin kalau gitu. Si. Yang ini 那个笑着在我桌子旁边的是，ini sama kayak yang disuruh bikin kalimat aja sih, bikin kalimat aja nggak Hmm, apa-apa. Ini bisa dilewatin. Kalau Kak Rifki mau coba latihan bikin kalimatnya, ini kan ada contohnya, jadi panjang dulu. Nah, ke apa-apa yang pakai rumus di 小 atasnya, 者 的谁，的人是谁谁谁atau apa穿着什么衣服 terus pegang apa 的人是奶奶 misalkan gitu. Ini bisa dicoba. Kalau mau dicoba ada waktu kalimatnya bisa dikirim ke saya nanti saya bantu cek. Oke ya. Oke, terus ini apa nih? 50步笑百步啊，tuh soalnya coba cuci pak, ada waktunya. Oke, kita baca dulu. Yang ini judulnya, at least kita dapat inilah 4 sama 5. Biar 开始。kejar. Judulnya, 我最近越来越胖了，eh, kita mengganya gini. 越来越胖了。对，我最近越来越胖了。对，非常好，对，kita nggak dibacanya jangan dipenggal 嗯，gitu. 我最近越来越胖了. Nanti kalau Kak Rifki sudah sampai di level advance, terus mau ujian HSKK, yang 嗯 Kauji, yang tinggi, yang level advance, 嗯 dia ada part Kak Rifki dikasih satu teks disuruh baca. Itu bukan hanya buat ngetes Kak Rifki tahu nggak Hansenya, bisa baca nggak? Bukan cuma itu aja, tapi menggalnya bener nggak gitu. Nah, 哦 jadi kita biasakan. Nah, biasanya 嗯 di situ salahnya dikiranya, oh aku tahu Hansenya kok, ini aku familiar, aku tahu. 嗯 Menggalnya itu juga diperhatikan. Itu ya tadi, 我最近越来越胖了. 越来越 Oke, 胖了。kita tuh mau belajar pakai ini, 越来越. Nah, sudah belajar sebelumnya. Oke, ada langsung ya, 感冒，哪一个是感冒？感冒是背的是是吗？感冒，哎，get a cold 的 mom，我们 Iya, 很发烧。bukan. Kanmau itu bukan demam, dia flu. flu，哦，Flu. 养 F 是 Tuh, fasau itu baru demam yang demam，panas. 嗯 Karena shao depannya ini ada Hanse api. Ya, gampangnya gitu. 啊 Cak Rifki啊 ingat-ingatnya. Depan 哦，ini loh. 发烧，Nah, dia itu 嗯，ini loh, Huo ini loh. Tuh, kalau suka nonton Naruto tuh yang di depannya gedung Hokage itu. Itu Huo. Nah, nginget-ngingetnya gitu bedainnya OK Kanmau OK，sama fasau. Kanmau itu flu, fasau itu dia demam. Oke, maka fasau naik ke 发烧. 发烧是 F，Oke, 发烧是 B, 哎，你看，发烧 B，发烧 B 了 对，是，dia pegang termometer. 然后菌子哪一个是菌子？裙子是 D，对，然后草 itu rumput, 哪一个是草？枣是 A，ini 很好。然后开花，开 terbuka, 花 bunga, 嗯，哪一个是开花？开花是 R，对，很好。最后夏天，哪一个是夏天？夏天是 C，对，非常好，很好，说的很好。嗯，然后看图片，用一个合适的形容词pakai adjective 形容词 artinya adjective 描述图片的内容第一 dari gambarnya ini nih, 第 ini ada 一，很漂亮、很好吃、嗯很冷、嗯，很绿yang mana tuh? 很什么？很冷，很冷，对。
然后第二很什么第二是很绿啊？绿，dia UTT 绿，对。很绿。然后第三很什么？第三是很好吃，对，很好吃。最后第四很什么？第四是很漂亮，对，kenapa dia 很漂亮啊？它裙子啊di atas 就 tubuh 是 kita. Ngomongin 裙子啊，dress robe. Oke. 好，di sini ada Pengyo, ada Xiaoli. Pengyo ngomongnya lebih banyak. Nah, 你读朋友，老师读小李，开始。我听说你身体不舒服，嗯，怎么了？前几天有点儿发烧，现在好多了。呃，喝杯茶吧，嗯，这是我为你买的绿茶，很不错。对，谢谢，我要吃药，不喝茶了。那喝杯水吧。好的，非常好。Yang ini ada kata we yaitu demi. Aku demi kamu atau untuk kamu ya. Nah, kita pakai 啊，we. In we punya we. Nah, ini for. 这么的，Oke, 好的. Ini ceritanya dia fasau ya. Dia mau minum obat. 嗯，Nih, tapi dibeliin lucha. 绿茶，Next, ini di telepon. Tak Tianhua ada Zhou Tai Tai sama Zhang Tai Tai. Ini 嗯，istrinya Mr. Zhou, ini 大 istrinya Mr. Zhang. Bisa jadi dia 茶，marganya bukan Zhang gitu, tapi suaminya 嗯，marga Zhang. 好，周太太，老师读周太太吧。对不起，我明天不能和你们出去玩了。为什么？怎么了？嗯，我儿子生病了，我要在家照顾他。打喝药了哎，吗？哎，吃，打这药了吗？嗯，呃，不，哎，要不要？要不要住嗯医院？嗯，不用要去不要医院。对，住医院？昨天吃了感冒药，现在好一些了。那我们下次再一起出去玩儿吧。对，非常好。Kayaknya ini nanti ngebahas ini nih, ya, ya, how titik-titik isi, how tua itu ya. Ini siapa yang生病? 周太太的儿子生什么病? Nggak 什 tahu 么 ya. 生什么病？生什么病？啊？一些 Kira-kira 生什么病？sakit 生 apa 什 dia? 么病？Kan 生病 itu 哦，separable word dipindah jadi 生病，生什么病? Sakit apa dia? 发烧，是，哎，是是 发烧吗？在哪里？有没有写发烧？kita bisa tahu dia 感 minum obat 冒，apa? 感冒 Kanmao. 药，Tuh, karena 感冒 dia 药 makan kanmao. Tuh, 啊，非常好。第三，嗯，老师读小李，你最喜欢哪个季节？当然是春天，嗯天气不那么冷了，嗯枣和树都绿了，嗯，哎，绿了，呃，开，哎，花，不管花也开了，嗯，我最喜欢夏天，因为我可以穿漂亮的裙子了。那我也喜欢夏天了。怎么？你也有漂亮的裙子？不，我喜欢看你穿漂亮的裙子，裙dia nggak keluar udara. 哎，裙子，裙子，裙对，子，非常好. Jadi pertamanya si Xiao Kang bilang dia suka apa seasonnya? Sukanya 春天、春天. Kalau si Xiaoli sukanya 夏天，夏天. Kenapa Xiaoli suka, sorry, kenapa Xiao Kang suka 春天? Koko 等一下啊，Koko 先等一下. Oke. kenapa ya?
为什么小刚？那是 Kenapa? 小康嗯，的小子，嗯，为什么？度这个，草和树投入嗯，了，脱绿了，然后这个最重呃要的，呃，花也开了，它也快了。然后上面这个他说天气，天气哎，怎么了？天气不那么冷了。对对，那小李为什么他喜欢夏天？大喜欢夏天，因为可以穿漂亮的裙子了，对，非常好。Nah, 裙子 terus 了。terakhir si Xiaokang ganti dia. Dia bilang dia juga suka Xiatian. Kenapa dia suka 呃 Xiatian? 因为他喜欢看小丽穿漂亮的裙子。Oke, 非常好. Kalau nadanya berubah jadi cuan, itu artinya perahu ya, Kak Rifki ya. Agak hati-hati ya. 哦，Cuan. 也是 Oke, 穿 oke. Terus, oke, kita selesaiin yang ini deh. 小李sama Xiaokang. Ni tuh 小李，我tuh Xiaokang. 你开始。我是近我最近，越来越，哎，嗯我最近越来越胖了。嗯，谁说的？我觉得你越来越漂亮了。呃，你看这条裙子是去年买的，嗯今年就不能嗯嗯，穿了。对，那是因为你吃的太多了，少吃点儿吧。我做的饭越来越好吃，我能少这吗？Ini rhetorical question ya. 我能少吃嗯，吗? Aku bisa sedikit makannya. sedikit。Maksudnya 嗯 ya nggak bisa dong, karena 嗯，dia 越来越好吃 dia masakannya. Oke. Yang bagian ini这小 indicating 啊，change, perubahan le. Selain dia bisa berarti 嗯 sudah, dia juga bisa mengindikasikan bahwa ada perubahan, something sudah terjadi. 上个月很冷，现在天气不那么冷了，不那么冷了。Ada perubahan karena kemarin itu habis henleng, sekarang jadi puna meleng dan sudah terjadi, makanya ditaruh le. 我前几天有点发烧，现在好多了. Sekarang sudah jauh lebih baik. Ada perubahan. Kemarin habis fasyal, 嗯 sekarang jauh lebih baik. Dan 嗯 sudah terjadi. 嗯，我现在喜欢夏天了. Nah, aku sekarang suka 喜欢夏 夏天. Nah, 天。jadi selain satu, dia mengindikasikan sudah terjadi. 嗯，这 Yang kedua, mengindikasikan 不 ada 不办 perubahan. Berarti kalau dia ngomong kayak gini sebelumnya, antara dia tidak suka Xiatian atau dia suka 季节 yang lain gitu. 嗯 Hmm, Untuk yang le. Oke ya, ini seharusnya nggak terlalu susah kok yang bagian le-nya. Karena sebelumnya udah dipelajarin juga. Yue la yue. Jadi yue la yue belakangnya adjektif. Nanti ke belakang ada lagi bentuk lain yaitu yue adjektif gitu. Tapi ini yang pertama yue la yue dulu. Yang artinya semakin lama semakin apa? Gitu. Indonesianya gitu. Semakin lama semakin apa? 我认识的汉字啊，jadi 汉字 yang aku kenal semakin lama semakin 多, 我 semakin banyak. 你越来越漂亮，kamu semakin lama semakin 很漂亮，漂亮。很漂亮，我越来越喜欢运动，aku semakin lama semakin 喜欢运 suka 动。olahraga. 我做的饭，masakan yang aku buat 越来越好吃，makin lama semakin enak，好吃. 好吃。Makin 好吃, makin enak. Tuh gampang kayak gitu. 嗯 Misalkan apa ya? Harga di in this economy, harga barang makin lama makin mahal. Berarti gimana ngomongnya? 啊，Makin lama makin mahal. 越来越贵。对，就是这样，很简单，对不对？可以了啊. Nanti ini ke belakang ada lagi modelnya. Yue apa, yue 啊 apa. Misalkan, yue show, yue 漂亮. Makin kurus, 啊，makin cantik. Gitu. Atau 哎呀，misalkan tanah itu makin luas, makin mahal. Yue kuan, yue ta. Nah, bisa kayak gitu. Itu nanti ada lagi modelnya. Untuk yang sekarang ini, yue lah, yue. Nah, lebih gampang. Oke, Ma?
OK，Oke, yang ini terakhir dibaca dulu. Yang ini apa? 早，Due. Yang ini 最 recently. 近，Suici. Yang ini 为 due. Yang ini 马烧，due. Ini 竹子，due. 很好，声调都对，很好。Yang ini 当然，当然，当然，然后的人。哎，Oke, yang ini 然，炒股 due. Yang ini 用 yang ini 季节很好。Yang ini 便宜，eh 哎，summer 便，summer 哎，summer. 夏天，对，非常好，读得很好。哎，Oke. 好的，kalau begitu, oh ini, 听说, karena ting dengar, shuo ngomong, 听说 artinya dengar 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 ya. dengar-dengar，听说Kak Rifki sudah lulus HSK ya, gitu. Biasanya dia ditaruh di depan. 我听说你，tuh. Bisa juga kita ngomong 听说 tuh kayak gini. 也，Aku belum pernah dengar sebelumnya. 我没有听说过. Gua kan pernah 嗯 ya. 没有听说过. 嗯，bisa. 没有听说过，有一点儿，有点儿, 一点，ada sedikit. Oke, 有一点儿. Oke. 草 itu rumput, 少，地方 itu tempat. 草地, tempat lapangan rumput. tempat Nah, rumput, betul, 草 lapangan 地，rumput. 草，Oke. 嗯，哦，然后呢，稍等，是这个。哦，哦 Ini udah dikerjain semua. udah Ustaz. 这个好了，OK，那就好了。好，ini 5 selesai ya. Nah, berarti nanti Nah, kita bisa satu kali pertemuan bisa cepet kayak tadi hmm. kalau misalkan nggak banyak Oke Ustaz. pertanyaan. Nanti kalau maksudnya tidak banyak masalah, maksudnya ada Hmm, yang perlu ditambahin. Kita terus review-review hmm. sambil ngejar nanti sampai di berapa ya? 8 9 atau mungkin terakhir sekalian sampai 10 kita terakhir lagi mocking test Oke yang lah Ustaz. selanjutnya. Oke, Hao Tok Fei Chang Hao Kak Rifki, kita sampai di sini dulu hari ini. Sisi Kak Rifki. Nah, 谢谢老师，再见。休息，再见。